Iya. Tao po. Parcel po. Tao po. Ano po yun? Ay, dito po ba si, ano ma'am, si Miss Rhea naman? Ay, yes po, ako po yun. Parcel Ano po. po ito? Hindi po, ano po, parcel niyo po kasi. Ay, baka ito yung hinihanap ko, hinihintay kong ano. Po, sige po. Ito dito. Picture muna kita. Ay, sige po. Bali, 850 po ma'am. Ayan po. 850? Opo. Ayan po. Sige po. Sige po. Bali, ma'am, 900 po yung binigay nyo. Susuklihan ko po kayo. Ay, suklet? Pwede. Lips? Sige. Okay na po, ma'am. Ayun po. Thank po. you. Sige po.